Pallavi is a pure dance item that begins slow and gains momentum towards the end. Our next dance item is Aravi Pallavi, choreographed by Guru Kelucharan Mahapatra. This Pallavi is distinct in its exceeding intricate and interwoven rhythmic pattern of singular beauty, laying emphasis on pure dance. Tada Chaturasya Iktali, performance by Shreya, Aradhya, Mihika, Jagrati, Sia, Shriyashmi, Divyanshi, Anvita, Saranya, and Prerna.
रे सा धा रे मा पा 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 धा सा नि रा पा म ग रे पा म म ग रे रे ता धा रे पा म म पा 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 धा 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 सा नि रा पा म ग रे सा नि रा पा म ग रे सा नि रा पा म ग रे रे गा म ग रे रे सारे सारे मारे सा नि ध प धा पा 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 धा मा पा धा सा 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 रे 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 मा धा रे रे सा पा धा सा नि ध प म ग रे सा रे मा पा सारे सारे मारे सा नि ध प पा धा सा पा 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 धा मा पा धा धा सा सा धा धा सा रे 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 मा धा रे सा मगरे 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 मा मा पा सा नि धा सा नि धा सा नि धा सा नि धा पा धा सा मगरे सा रे मा पा सा नि धा पा पा धा सा सा रे मा पा धा सा मगरे 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 मा मा पा सा नि धा सा नि धा सा नि धा सा नि धा पा धा सा मगरे सा रे मा पा सा नि धा पा पा धा सा सा रे मा पा धा पा धा सा धा सा धा सा धा सा धा सा धा सा नि धा पा मगरे सा रे सा नि धा पा मगरे सा रे सा नि धा पा मगरे सा पा 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 धा मा पा धा धा सा सा धा धा सा रे 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 मा धा रे रे सा पा 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 धा सा नि धा पा मा पा धा धा सा सा धा धा सा रे 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 मा धा रे रे सा धा रे सा नि धा पा धा रे रे सा नि धा पा धा रे रे सा नि
ಧಿಮಿಗೆ